आयज़ा की माँ शदीद गुस्से में आ चुकी है और गुस्से में आके कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आखिर तुम किस किस्म की हरकतें कर रही हो? अपनी ही बहन के खिलाफ एक महाज खड़ा किया हुआ है, जिस पर वो कहती है कि आप नहीं जानती अनाया को कि वो किस तरीके से मेरे खिलाफ सबको वर्गला रही है और आहिस्ता आहिस्ता सब घर वाले मेरे खिलाफ हो चुके हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी करतूत अगर मैं पहले ही जांच लेती तो कभी भी तुम पे यकीन न करती। काश मैंने तुम पे यकीन ना किया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। जिस पर वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, अगर आपको अनाया की साइड लेनी है तो आप उसकी साइड ले सकती हैं, लेकिन मेरे से बिल्कुल अलहदा हो जाइए, क्योंकि मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी। और आप बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि अगर कोई मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करे तो मैं इसको किस तरीके से दूर करती हूँ। जो जो मेरे रास्ते में रुकावट बना, आज वो इधर नहीं है और मैं बहुत जल्द अनाया को भी यहाँ से जलता कर दूंगी। फिर मैं नहीं देखूंगी कि वो मेरी बहन है कि कौन है, क्योंकि ईशल का जो मैंने हाल किया है वो आप सब लोगों के सामने है। आज कैसे दर दर की ठोकरें खा रही है और किस तरीके से नढाल है गम से। आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जो कुछ भी है ये बातें असद तक ना लाता। अगर असद को कुछ भी पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। असद और ये अपनी बहनों की, यानी कि दोनों बहनों की ये जंग काफ़ी देर से देख रहा है, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं है कि आखिर असल बात है क्या। इसलिए वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। लेकिन एक दिन आयज़ा को उसने कह ही डाला कि आखिर आयज़ा क्या वजह है जो ये सब कुछ हो रहा है। मैं तुम्हारा रवैया अनाया के साथ बड़े अच्छे तरीके से देख सकता हूँ और मुझे पता है कि आप दोनों बहनों में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से मामलात बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं। जिस पर अनाया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनाया जानती है कि अगर बात खुल गई तो उसकी बात भी सामने आ जाएगी। इसलिए इन सब बातों को छुपाने की कोशिश कर रही है और जानती है कि कुछ भी इधर बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर बोलेगी तो सारा मामला खुद पर ही ख़राब होगा। इसलिए उसने ठान लिया है कि खामोशी के साथ ये सारी बातों को सुनेगी और बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो जानती है कि इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी बाकी नहीं है। आयज़ा अपनी आई पर आए तो वो कुछ भी कर सकती है। वो ना तो अपनी बहन को देखेगी और ना ही किसी और को देखेगी। इसलिए वो कभी भी दूसरों के साथ इस किस्म के ताल्लुकात नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि इशल का इस घर में क्या हाल किया है और इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदार सिर्फ आयज़ा है। लेकिन रूहान अब आयज़ा के बारे में बहुत आगे निकल चुका है और कहता है कि ख़बरदार, तुमने हमारे मामलात में बोलने की कोई भी ज़हमत की, तुम ये मत समझना कि तुम जो कुछ कर रही हो ना, ये सब कुछ तुम्हें रास आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत जल्द तुम्हारी सारी हरकतों पे पर्दा फाश होने वाला है और तुम्हारी सारी असलियत खुल के सामने आने वाली है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि अब तुम्हारे भी बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। तुमने जो जो कुछ किया है ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है सबके लिए। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो। और अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि तुम्हारे साथ कुछ बेहतर होगा तो अब ऐसा नहीं होने वाला। आयज़ा कहती है कि मुझे किसी का कोई खौफ नहीं और ना ही मैं किसी से डरती हूँ। तो बेहतर यही है कि आप लोग मुझे ये डरावे बहकावे किसी और को जाके दिखाओ। मुझे आप लोगों की इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं वो चीज़ हासिल करके रहूँगी जिस चीज़ की मुझे ख्वाहिश है। आयज़ा की माँ शदीद गुस्से में आ चुकी है और गुस्से में आके कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आखिर तुम किस किस्म की हरकतें कर रही हो? अपनी ही बहन के खिलाफ एक महाज खड़ा किया हुआ है, जिस पर वो कहती है कि आप नहीं जानती अनाया को कि वो किस तरीके से मेरे खिलाफ सबको वर्गला रही है और आहिस्ता आहिस्ता सब घर वाले मेरे खिलाफ हो चुके हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे करतूत अगर मैं पहले ही जांच लेती तो कभी भी तुम पे यकीन न करती। काश मैंने तुम पे यकीन ना किया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। जिस पर वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे किसी से कोई बात
نہیں کرنی۔ اگر آپ کو انایا کی سائڈ لینی ہے تو آپ اس کی سائڈ لے سکتی ہیں، لیکن میرے سے بالکل علیحدہ ہو جائیے، کیونکہ میں اب کسی کی نہیں سنوں گی۔ اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ اگر کوئی میرے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے تو میں اس کو کس طریقے سے دور کرتی ہوں۔ جو میرے راستے میں رکاوٹ بنا، آج وہ ادھر نہیں ہے، اور میں بہت جلد انایا کو بھی یہاں سے جلتا کر دوں گی۔ پھر میں نہیں دیکھوں گی کہ وہ میری بہن ہے کہ کون ہے، کیونکہ ایشل کا جو میں نے حال کیا ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ آج کیسے تر تر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور کس طریقے سے نڈھال ہے غم سے۔ آپ کو میں یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ جو کچھ بھی ہے یہ باتیں اسد تک نہ لاتا۔ اگر اسد کو کچھ بھی پتہ چلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تو میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ اسد اور یہ اپنی بہنوں کی، یعنی کہ دونوں بہنوں کی یہ جنگ کافی دیر سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہے کہ آخر اصل بات ہے کیا۔ اس لیے وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا رہا، لیکن ایک دن آئزہ کو اس نے کہہ ہی ڈالا کہ آخر آئزہ کیا وجہ ہے جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں تمہارا رویہ انایا کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ دونوں بہنوں میں کچھ تو ایسا چل رہا ہے جس کی وجہ سے معاملات بہت زیادہ گڑبڑ ہیں۔ جس پر انایا کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ کو بلا وجہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انایا جانتی ہے کہ اگر بات کھل گئی تو اس کی بات بھی سامنے آ جائے گی، اس لیے ان سب باتوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جانتی ہے کہ کچھ بھی ادھر بولنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر بولے گی تو سارا معاملہ خود پر ہی خراب ہوگا، اس لیے اس نے ٹھان لیا ہے کہ خاموشی کے ساتھ یہ ساری باتوں کو سنے گی اور برداشت کرے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اور بھی باقی نہیں ہے۔ آئزہ اپنی آئی پر آئے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ نہ تو اپنی بہن کو دیکھے گی اور نہ ہی کسی اور کو دیکھے گی، اس لیے وہ کبھی بھی دوسروں کے ساتھ اس قسم کے تعلقات نہیں بڑھانا چاہتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ایشل کا اس گھر میں کیا حال کیا ہے، اور ان سب چیزوں کی ذمہ دار صرف آئزہ ہے۔ لیکن روحان اب آئزہ کے بارے میں بہت آگے نکل چکا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار، تم نے ہمارے معاملات میں بولنے کی کوئی بھی زحمت کی، تم یہ مت سمجھنا کہ تم جو کچھ کر رہی ہو نا یہ سب کچھ تمہیں راس آ جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ بہت جلد تمہاری ساری حرکتوں پہ پردہ فاش ہونے والا ہے، اور تمہاری ساری اصلیت کھل کے سامنے آنے والی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم بھی اب اس چیز کو ایکسیپٹ کر لو کہ اب تمہارے بھی برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ تم نے جو کچھ کیا ہے یہ بات ناقابل برداشت ہے سب کے لیے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے دل سے یہ ساری باتیں نکال دو۔ اور اگر تم ایسا سوچ رہی ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ بہتر ہوگا تو اب ایسا نہیں ہونے والا۔ آئزہ کہتی ہے کہ مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں، اور نہ ہی میں کسی سے ڈرتی ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ مجھے یہ ڈراوے دہکاوے کسی اور کو جا کے دکھاؤ۔ مجھے آپ لوگوں کی ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں وہ چیز حاصل کر کے رہوں گی جس چیز کی مجھے خواہش ہے۔